नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. IITTM गोवा हांगा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्सांत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या 2 सप्तकांचो ऑनलायन वेवस्थापन विकास कार्यक्रम जालो. सगळ्यांची श्रद्धा, भक्ती आनी सहकार्याच्या बळार श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सवाचें अंदू 127वें वर्स मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सगळ्या नागरिकां खातीर 3 म्हयन्यांचे मोफत रिचार्ज जाहीर केला असो दावो करपी व्हिडिओ सरकारान भायर आयला. सरकारान राष्ट्रीय खेळां पुरस्कार 2025 जाहीर केल्यात. आतां पुराय खबरो. IITTM गोवा हांगा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्सांत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या 2 सप्तकांचो ऑनलायन वेवस्थापन विकास कार्यक्रम हालींच जालो. 40 सत्रांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या सखोल प्रशिक्षण कार्यक्रमाचो उद्देश पर्यटन वेवस्थापन, नेतृत्व, प्रशासन आनी क्षेत्रांतलीं उदेती आव्हानां ह्या बाबतची वेवसायीक कुशळटाय आनी क्षमता वाडोवप हो आसा. ह्या सखोल कार्यक्रमांत पर्यटन वेवस्थापन, फुडारपण, प्रशासन आनी पर्यटनांतले समकालीन मुद्दे अशा वेगवेगळ्या पैलूंचो समावेश आशिल्लीं 40 सत्रां घेतलीं. वेवसायीक क्षमता बळकट करपाच्या उद्देशान आंखलेल्या ह्या कार्यक्रमा वरवीं सहभागींक अशें ज्ञान आनी दृश्टिकोन प्रदान करपाचो प्रयत्न केला जो तांकां तांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आनी फुडाराची वेवसायीक भुमिका पार करतना उपयुक्त थारतली. वरिश्ठ IAS अधिकारी, शिक्षण तज्ञ, IITTMचे प्राध्यापक, उद्योग क्षेत्रांतले तज्ञ आनी पद्मश्री पुरस्कार विजेते हांणी सत्रां घेतलीं. तशेंच संशोधनाक चालना दिवपाक हातूंत सहभागींचें चर्चासत्र सादरीकरणूय आस्पावीत आशिल्लें. सगळ्यांची श्रद्धा, भक्ती आनी सहकार्याच्या बळार श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सवाचें अंदू 127वें वर्स मनयतात. वास्कोच्या आध्यात्मीक, सांस्कृतीक आनी सामाजीक जिवना कडेन अतूट नातें आशिल्लो श्री दामोदर सप्ताह व्हडा उत्साहान आनी भक्तिभावान मनयतात. ताका लागून श्री दामोदर हें वास्कोकारांचें श्रद्धास्थान आसा. सगळे लोक देव दामोदराच्या पावन चरणी भक्तिभावान नतमस्तक जातात. वास्कोकारां खातीर ही अभिमानाची आनी आनंदाची बाब. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या पवित्र उत्सवाची परंपरा भक्तिभावान आनी निश्ठेन सांबाळ्ळ्या. भजन, कीर्तन आनी धार्मीक कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान समाजांत भक्ती, संस्कार, एकवट आनी सामाजीक बांदिलकीची भावना वाडोवपाचो कार्य ह्या उत्सवांतल्यान जाता. प्रायम व्हॉलीबॉल लीग म्हळ्यार PVL आपल्या म्हत्वपूर्ण 5व्या हंगामांत प्रवेश करपाक सज्ज जाला आनी ह्या खातीर खेळाडूंचो लिलाव गोंयांत आयोजीत केला. 30 नोव्हेंबरा सावन सुरू जावपी ह्या 5व्या हंगामा आदीं ह्या लिलावा वरवीं सगळे 10 फ्रँचायझी आपापले संघ तयार करतले. ह्या लिगाक फेडरेशन इंटरनॅशनल डी व्हॉलीबॉल म्हळ्यार FIVB कडच्यान भारतांतली प्रथम श्रेणी वेवसायीक व्हॉलीबॉल लीग म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या मान्यतायेक लागून PVL मदल्या क्लब्सांक कावा, ABC आनी FIVB ह्या क्लब स्तरीय स्पर्धांनी सहभागी जावपाचे मार्ग मेकळे जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या लिगांत सहभागी जावपी 10 फ्रँचायझी मदीं अहमदाबाद डिफेंडर्स, बेंगळुरू टॉर्पेडोज, कालिकत हिरोज, चेन्नई ब्लिट्स, दिल्ली तुफान्स, गोवा गार्डियन्स, हैदराबाद ब्लॅक हॉक्स, कोची ब्लू स्पायकर्स, कोलकाता थंडरबोल्ट्स आनी मुंबय मिटिओस हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सगळ्या नागरिकां खातीर 3 म्हयन्यांचे मोफत रिचार्ज जाहीर केला असो दावो सोशल मिडियाचेर चलपी एका व्हिडिओत केला. मात सरकारान हो दावो भायर आयला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चॅक युनिटान स्पश्ट केलां की हो दावो फटीचो आसून तो व्हायरल व्हिडिओ AI वरवीं तयार केला. प्रधानमंत्र्यांनी अशा खंयच्याच योजनेक मान्यताय दिवंक ना अशेंय तांणी नमूद केलां. केंद्र सरकाराच्या जनहितार्थ योजनांची माहिती मेळोवपाक नागरिकांनी myscheme.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवची अशें आवाहन सरकारान केलां. गोंयच्या प्रतिभासंपन्न कंटेंट क्रिएटर्सांक आपले कल्पक कसब संवसारा मुखार मांडपाची एक अद्भुत संद जेम्स ऑफ इंडिया ह्या सर्ती वरवीं आयल्या. माय व्ह्यूज ह्या मल्टीचॅट युनिटान हातूंत फुडाकार घेतला. गोंयकारांक कला आनी संस्कृतायेची देणगी अनुवांशीकरित्या मेळ्ळ्या. तांची ही कला फक्त गोंया मेरेनूच मर्यादीत उरूंक फावना, ती संवसारभर पावपाची भोव गरज आसा. जेम्स ऑफ इंडिया हो उपक्रम गोंयचे वायब वा आत्मीक वेगळेपण संवसारा मुखार उक्तें करपाचो एक यत्न आसा. गोंयची संस्कृताय, दायज, पर्यटन, कला, संस्कृती, परंपरा आनी थळाव्यो काणयो ह्या विशयाचेर तयार केल्ल्या 1 ते 3 मिनटांचे व्हिडिओ अपलोड करचे. ही गोंयची ब्रँडींग जावपाची एक व्हडली संद आसा. हाका लागून विशय म्हळ्यार गोंयची संस्कृताय, दायज, पर्यटन, परंपरा आनी थळाव्यो काणयो हाचेर आदारिल्ले 1 ते 3 मिनटांचे व्हिडिओ आसपाक जाय. कोणूय गोंयकार कंटेंट क्रिएटर जावं तो युट्यूबर, इंस्टाग्रामर वा फेसबूक वापरपी वांटो घेवपाक शकता.
सर्तीत विजेत्यांक जिल्लो, राज्य आणि राष्ट्रीय पांवड्यार अनुक्रमान 50,000, 2 लाख आणि 5 लाख रुपयांची इनामां मेळटली. निमणी तारीख 31 ऑगस्ट 2026. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. राज्य सरकाराच्या कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता संचालनालयान फाल्यां सकाळी 9:30 ते दनपारां 1 मेरेन फार्मागुडयेर अप्रेंटिसशीप मेळावो आयोजीत केला. सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थेच्या सहकार्यान हो मेळावो जातलो. हे मेळाव्यांत 20 परस अदीक आस्थापनां वांटेकार जातलीं. हातूंत 400 परस अदीक तरणाट्यांक अप्रेंटिसशीप संदी उपलब्ध जातल्यो. इत्सूक उमेदवारांनी ह्या मेळाव्याक उपस्थित रावतना आपलो पुराय बायोडेटा तशेंच मूळ शिक्षणीक आनी हेर प्रमाणपत्रां हाडचीं अशें आयोजकांनी कळीत केलां. गोंय दंत महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलांतल्या पदव्युत्तर पदवी म्हळ्यार MDS अभ्यासक्रम शिक्षणीक सत्र 2026-27 प्रवेशा खातीर आवश्यक दाखल्यांच्या प्रमाणीत प्रती सयत 20 ते 26 ऑगस्ट 2026 सांजेच्या 4 वरां मेरेन अर्ज मागयल्यात. अर्ज आनी म्हायती पुस्तिका महाविद्यालयाच्या शिक्षणीक विभागात कामाच्या वेळीत उपलब्ध आसतली. गुणवत्ता वळेरी 28 ऑगस्ट सांजेच्या 3 वरां मेरेन आसतली आनी महाविद्यालयाच्या नोटीस बोर्डार ती तुमकां पळोवंक मेळटली. आदिवासी समाजाची उदरगत जावपा खातीर सरकार फुडल्या 10 वर्सांचो विचार करून व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करतले. आदिवासी समाजाची परंपरा, संस्कृती हाचेर अभ्यास जावपाची गरज आसा अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळां. गोंय विद्यापीठांत डॉ. काशिनाथ जल्मी अध्यासना खाला आदिवासी समाजाचो अभ्यास कार्यावळीच्या उक्तावणाक ते उलयताले. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, कुलसचिव प्राध्यापक सुंदर धुरी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. डॉ. काशिनाथ जल्मी हे वेवसायान दोतोर आसले तरी तांकां कायद्याचें सखोल ज्ञान आशिल्लें. विधानसभेत लेगीत तांणी मोलादीक वावर केला. तांच्या कार्यासान शिकपा सारक्यो बऱ्योच गजाली आसा. ह्या अध्यासना खाला आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा, शेती कडेन संबंद ह्या गजालींचो अभ्यास जावचो अशी आस्त मंत्री रमेश तवडकार हांणी उक्तायल्या. 3 ऑगस्टा सावन सुरू जाल्ले नवे समारोप लिलाव अधिवेशन चालूच उरतलें अशें भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबीचे अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे हांणी पुनरुच्चार केला. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्स म्हळ्यार NISM हांगा सायबर रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्माच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना पांडे हांणी सांगलें की नियामक उद्देगा कडल्यान मेळिल्ल्या सुचोवण्यांचो विचार करतले आनी गरज पडल्यार तातूंत बदल करतले. सरकारान राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार 2025 जाहीर केल्यात. बॅडमिंटन दोट्टी जोडी ट्रेसा जॉली आनी पुलेला गायत्री गोपीचंद हाचे सयत 15 खेळाडूंक अर्जुन पुरस्कार प्रदान करतले. तर ज्येश्ठ फुटबॉलपटू आयझिया अरुमैना यगम हाका आजीवन कामगिरी खातीर अर्जुन पुरस्कार दितले. प्रशिक्षक परवीर सिंग एथलेटिक्स, छोटेलाल यादव बॉक्सिंग आनी नेहा नंदकुमार चव्हाण शूटिंग हांकां द्रोणाचार्य पुरस्कारान सन्मानीत करतले. ह्या व्यतिरिक्त खेळा क्षेत्राच्या योगदाना खातीर पुण्यांतल्या आर्मी पॅरालिंपीक नोडाक राष्ट्रीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करतले. नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत चालू आशिल्ल्या BWF संवसारीक बॅडमिंटन सर्तीत भारताची उन्नती हुडान म्यानमाराच्या थेत हतार थुझाराक सरळ सेटांनी हारोवन बायलांच्या एकोडी सर्तीच्या दुसऱ्या फेरयेत प्रवेश केला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सरासरी पावसाची चड नोंद केपें हांगा 30.2 मिलीमीटर जाल्या तर सगळ्यांत उणी नोंद मुरगांवां 1.6 मिलीमीटर जाल्या. तापमान कमाल 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 26.8 डिग्री सेल्सियस. मुखावेल्या दिसांनी 24 तारीख म्हणसर खास शिटकावणी कांयच ना. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. IITTM गोवा हांगा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्सांत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या 2 सप्तकांचो ऑनलायन वेवस्थापन विकास कार्यक्रम जालो. सगळ्यांची श्रद्धा, भक्ती आनी सहकार्याच्या बळार श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सवाचे अंदू 127वे वर्स मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सगळ्या नागरिकां खातीर 3 म्हयन्याचे मोफत रिचार्ज जाहीर केला असो दावो करपी व्हिडिओ सरकारान भायर आयला.
सरकारान राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार 2025 जाहीर केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.